Okay, good morning everyone. Now let's continue our lessons. Yeah. For now, we will continue our lesson in chapter 4. That's about fraction in part 1. Okay, what we will learn in fraction, I think all of you have known what is fraction. Ya, fraction in bahasa it means pecahan. Ya, pecahan. Jadi teacher rasa sebagian besar dari kita itu sudah pernah belajar pecahan ya in previous grade. In grade 3 you already learned about fraction. Okay, now we will learn about numerator and denominator. Okay, numerator in bahasa it means pembilang and denominator it means penyebut. Okay, example, I have a fraction here. Yeah, we have fraction here 2/3. 2/3. Okay, which part in 2/3 is numerator and which part in 2/3 is denominator? Okay, dalam pecahan 2/3 itu ada dua bilangan atau dua angka, yaitu 2 di bagian atas dan 3 di bagian bawah. Okay, the numerator is 2 and denominator is 3. Okay, pembilangnya itu ada pada bagian atas yaitu 2 dan penyebutnya adalah bagian bawah atau 3. Okay, now let's find the question. Let's answer the question about numerator and denominator. Example, my denominator is twice that of my numerator. Okay, my denominator artinya penyebutku adalah 2 kali dari bilangan pembilangku. The sum of my numerator and denominator is 12. Jumlah daripada pembilang dan penyebutku adalah 12. What fraction am I? Pecahan berapakah aku? Okay, now we have some fraction here. 2/3, 1/2, 4/8, and 3/6. Ya, ada 4 buah pecahan di sini yang akan kita tentukan manakah yang sesuai dengan perintah soal. Oke, jadi ingat yang pertama dikatakan penyebutnya 2 kali pembilang dan jumlahnya 12. Now let's see. First from 2/3. Oke, 2 is not twice of third. Oke, and then 1. Oke, 1 is twice of 2 is twice of 1. Jadi 2 termasuk 2 kali dari 1 ya. 2 kali 1 itu adalah 2. But it say the sum of numerator and denominator is 12. Jumlah pembilang dan penyebutnya itu adalah 12. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 itu bukan 12. Now let's see. 4/8. Nah, 2 kali 4 itu 8. Untuk kriteria yang pertama benar. Sum of numerator and denominator is 12. 4 tambah 8 juga 12. Pas. Wah, berarti 4/8 kemungkinan benar. Kita coba yang keempat, 3/6. Nah, 3 kali 2 juga benar 6. Ya, but sum of 3 and 6 is not 12. So, the correct fraction is 4/8. Ya, so for this one we will guess ya, kita akan mencoba menebak mana pecahan yang sesuai dengan perintah soal. Okay, now let's continue. Understanding equivalent fraction. Okay, memahami pecahan senilai. Nah, coba kita ingat-ingat lagi pecahan senilai. Wow, ternyata pecahan senilai juga sudah pernah kita pelajari di matematika sebelumnya. Ya, jadi pelajarannya ini sama. Jadi kita tidak perlu lagi mengulang dari awal. Kita hanya mengingat kembali. We will review about equivalent fraction that we have learned in mathematics before. Okay. Example. Shade the part to show the fraction equivalent to 2/5.
arsirlah bagian yang menunjukkan pecahan yang senilai dengan 2/5. Oke, I have two bars here. The first bar is divided into 5 parts. The second bar is divided into 10 parts. Okay, now let's find first for 2/5. Kita temukan dulu gambar untuk 2/5. 2/5 it means we have to shade 2 parts. Okay, 1, 2. Okay, 2/5. Nah, sekarang how we can find the equivalent fraction with 2/5? Ya, bagaimana cara kita menemukan pecahan yang senilai dengan gambar yang kedua? Pecahan tersebut harus senilai dengan 2/5. Nah, kalau dikatakan 2/5 bukan berarti harus juga sama 2 yang diarsir. Tidak ya nak. Tapi kita harus warnai, harus arsir. Besarnya itu, besar yang diarsir itu harus sama besarnya dengan yang pertama. Oke, now let's shade. Nah, we have the same shade part here. Ya, besar atau luas arsiran yang diwarnai pada gambar pertama dan yang gambar kedua ini sama. So it means 2/5 is equal to, let's count ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 and we have 10 parts here. 4 tenths ya. 2/5 is equal to 4 tenths. Okay, next. Find the missing numerator and denominators. Okay, we have 3 pictures here. Now let's find the first fraction. Okay, the first fraction based on the first picture is 1/3. 1/3 ya. Now let's find the second fraction. We have 2 parts here and all the part is 6. So we have fraction 2, 6. Now let's see, we have 3 parts here that shaded and all the part is divided into 9. So the fraction is 3/9. Okay, 1/3, 2, 6 and 3/9. Now let's see the picture. Coba kita kembali lihat gambarnya. Besar yang diarsir ya, sama ketiganya walaupun dia dibagi ke dalam bentuk atau bagian yang berbeda. Tapi ketika kita hitung besarnya atau luas yang diarsirnya itu sama. So it means 1/3, 2, 6 and 3/9 is equivalent fraction ya. This is equivalent fraction. Ketiganya ini adalah pecahan yang senilai. Next, about equivalent fraction that is shortcut. Okay, I would like to remind you for equivalent fraction that we have learned in mathematics. Jadi teacher mau ingatkan tentang pecahan senilai yang sudah kita pelajari sebelumnya di matematika. Nah, di matematika itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh teacher Pikal bahwa ketika kita ingin menemukan pecahan senilai, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, atau kita harus membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi contohnya, kita mau cari pecahan yang senilai dengan 1/3. Kalau satunya itu kita kali dengan 2, maka 3 pun harus dikali 2. Ya, begitu ya. Atau misalnya kita mau dia bagi. Jadi kalau pembilangnya itu kita bagi 2, berarti penyebutnya juga lakukan hal yang sama, bagi 2. Oke, now let's see. The example, we have 1/3 here. Ya, 1/3. Kemudian sama dengan 5 per titik-titik. Nah, we have to find the missing number. Apa sih angka yang hilang ini? Nah, how we can find the missing number? Let's see ya. Yang terisi adalah 5 pembilang. Berarti kita lihat pembilang pada bagian yang pertama, 1. Dari 1 ke 5 itu dikali dengan 5. Ya, that I have to say to you before, if the numerator multiply by 5, it means the denominator have multiply also with 5. Jadi kalau pembilang dikali 5, penyebut pun harus dikali 5 ya nak ya. So it means we have 3 times 5 is equal to 15. So the equivalent fraction is
5/15. Okay, now let's see. Okay, now more about fraction. 3/8 equal blank blank blank. 16 equal 9 blank blank blank. Nah, how we can find? Now let's see from 16 first. From 8 to 16. It means we have to multiply with 2. Ya, 8 dikali 2 hasilnya 16. It means 3 also have to multiply with 2. Ya, ingat kalau di bawah dikali 2 berarti bagian atas atau pembilangnya juga harus dikali 2. 3 times 2 is equal 6. Now let's find to 9. Okay, from 3 to 9 it multiply by 3. Ya, 3 itu dikali 3 ternyata hasilnya 9. Nah, supaya kita bisa menemukan angka yang hilang ini bagaimana? Karena pembilang dikali 3 berarti penyebut juga harus dikali 3. 8 times 3 it's equal 24. So we have the missing number are 6 and 24. Okay. Now 6/27 blank 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 equal to blank blank blank. From 6 to 2 dari 6 ke 2 apakah itu dikali? No ya. From 6 we have to divide it into 3. Jadi kita harus bagikan dengan 3 supaya hasilnya dapat 2. 6 divided 3 it means we have 2. So it means we have to divide it also with 3. Ya, 27 divided 3 we have 9. So the fraction is 2 9. Now write each fraction in its simplest form. Okay, this is for the question in page 60 ya. Di halaman 60 we have to find the simplest form. Simplest form itu artinya ya, simplest form itu artinya adalah pecahan yang paling sederhana. Ya, artinya kita harus menemukan pecahan senilai yang nilainya itu paling sederhana. Pembilang dan penyebutnya itu nilainya paling kecil. Oke, example 4/12 equal blank 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 blank. Berarti kalau namanya simplest, ya simplest disederhanakan itu berarti sebagian besar kita harus bagikan. Ya, kita harus bagikan 4 dan 12 ini dengan bilangan yang sama. Oke, we have to divide it with 4. 4 divided 4 we have 1. 12 divided 4 we have 3. Now we have the fraction 1/3. 1/3. Nah, apakah 1/3 ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Apakah kira-kira masih bisa kita bagi lagi? Tidak ya. Kita tidak bisa lagi bagi. Kalau misalnya mau dibagi 1, tidak bisa lagi ya. Kalau dibagi 1 nanti hasilnya lagi balik 1/3. Berarti selain daripada 1. Kalau kita mau bagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3. Ya, jadi kita sudah punya bilangan yang paling sederhana. Pecahannya adalah 1/3. Jadi kalau seandainya pecahan yang kamu dapat itu belum sederhana, artinya kamu harus terus sederhanakan sampai jawaban pecahan yang kamu dapat yang terakhir itu sudah dalam bentuk paling sederhana. Simplest form. Okay? Now, this is the exercise. Okay. You have exercise here. The first one, make a video about fraction ya. Make a video about fraction that you have to know. The video I will explain how to make the video ya. Teacher nanti akan jelaskan bagaimana cara membuat videonya. Kemudian kamu selesaikan soal-soal yang ada di halaman ini. 54 to part number 2A, 55 number 1A, 57 number 2B, 58 number 4B, and 60 number 8E. Okay, for number 2 until number 6, you have collect it today, yeah. But for the video lesson, you will have time a week, ya. Jadi pastikan kamu memperhatikan videonya dan cara pembuatan untuk projectnya setelah ini ya.
jangan di skip supaya kamu paham langkah membuat Teacher will project. explain about our project. It's about fractions, yeah. Now you have to prepare. The first one you have to prepare is paper. So you have prepare 4 pieces of paper, yeah, with 2 each of paper have same color. Artinya kamu siapkan 4 lembar kertas, kemudian dengan 2 pasang kertas yang berwarna sama. So for now, teacher have this 2 piece of paper with white color and 2 piece of paper with blue color. Okay, if you don't have paper like this, you can use origami. Ya, kamu boleh pakai kertas origami juga kalau ada di rumah, atau kertas karton, ya, kertas karton juga bisa. And then after that, draw in each of paper circle. Ya, each of paper draw a circle. Okay, the size of circle is up to you, the size of your paper. Jadi terserah ukuran daripada kertasnya. After that, we also need ruler and then marker. If you don't have marker, you can use pen, ya. Jadi or color pencil. Jadi kalau kamu tidak punya spidol, kamu boleh pakai pena atau pewarna, ya. And then we also need scissors. Okay, this is the things that you have to prepare. Nah, sekarang kita sudah punya 4 buah lingkaran di sini, ya, 2 circles white and 2 blue circles. Okay. After that, we divided circles into 2 groups. Ya, we divided into 2 groups. 1 circle for white and 1 circle for blue. So now we have 2 groups here with different colors. Jadi kita punya 2 kelompok lingkaran. Kelompok yang pertama, 1 berwarna putih dan 1 berwarna biru. Begitu juga kelompok yang kedua, 1 berwarna putih dan 1 berwarna biru. After that, in the first group, we divided each circles into 4 parts, ya. You can also divide it into 3 parts. Jadi kalau kamu bisa bagikan dia menjadi 4 bagian, ya, untuk 2 lingkaran yang pertama, atau kamu juga boleh membaginya menjadi 3 bagian yang sama. That's up to you. If you want to divide it into 5 parts or maybe 8 parts, that's up to you. But for now, teacher will divide these circles into 4 parts. Okay, now we can use our ruler and also marker. Okay, now we have 2 circles here. Each circle is divided into 4 parts, ya, equal 4 parts. Now let's do the same thing for the second groups of circle. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk 2 lingkaran yang kedua. So now we have 4 circle here. Now let's see. Okay, this is the first groups and this is the second groups. Okay, for this first group we divided into 4 parts and also for the second group. But for the second group we will do the different thing. Jadi kita akan lakukan hal yang berbeda. Jadi sekarang perhatikan, untuk yang 2 lingkaran yang kedua ini kan kita bagi menjadi 4 kelompok. After that we will divide again. Kita akan bagi lagi. Ya, jadi setiap bagian akan kita bagi 2 lagi, atau kamu juga boleh bagi dia dengan 3 bagian. Jadi satu bagian ini kita bagi 2, kemudian juga untuk berlaku hal yang sama untuk lingkaran yang kedua. Now divide it again.
And now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts here. And do the same thing for the second circle. Okay, now these two circles has divided into 8 parts. So now we have 2 circles here that divided into 4 parts and 2 circles that divided into 8 parts. Okay, now let's continue to the next step. The next step is we cut the line, ya, only one line. Jadi kita gunting satu garis untuk setiap lingkaran, salah satu saja. I will take this line, okay. Only until the centers of circle, okay, until here. Okay, do the same things for the second circles. From the corner until the centers of circle. Okay, like this. Okay, now let's do the same things for the circle that with 8 parts. Only one line. Take only one line here. Okay, only until the center, like this. And also this one, do the same things. Okay, this one. Okay, after this, let's connect the first circle with 4 parts and the second circle with 4 parts, okay, by the lines that we have cut, okay, like this. Jadi kita satukan seperti ini, kita masukkan melalui garis yang tadi sudah kita gunting. Okay. Now let's see. Okay, now let's see this one. Okay, when we round the circle that we have made, yeah, when we round the circle that we have made, we can make a fraction here. Okay, now let's say that the blue parts is the shaded parts, okay, and the white part is unshaded parts. Jadi kita katakan bahwa bagian yang berwarna biru ini adalah bagian yang diarsir dan yang warna putih adalah bagian tidak diarsir. Now let's say we have 1, 2, 3, 4 parts here and for one part is shaded. Okay, so we can say the fraction from this picture is 1/4. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa pecahan yang dibentuk oleh gambar ini adalah 1/4. Okay, we can round again. Nah, like this. Okay, let's see. Okay, now we have fraction here. Okay, bentar ya. Now we have fraction here. 2/4. 2/4. Nah, kita juga bisa putar lagi. Okay, like this. Now we have fraction here. Bentar ya. Okay, 3/4 ya, 3/4 karena ada 3 yang diarsir dan 1 yang tidak. Jadi pecahannya ini adalah 3/4. Okay, now let's do the same things with fraction that have 8 parts ya. Jadi kita gabungkan lagi sama like this. Okay, and then we can round. Nah, let's say this one. How about the fraction? Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and the blue part is 3. Okay, now we can say that the fraction is 3/8. Nah, jadi pecahannya ini adalah
adalah 3/8. Okay, now let's see, we can round again. Okay, what is the fraction from this picture? Okay, 1/8 ya, 1/8. Okay, now we want to make equivalent fraction based on this fraction. Jadi kita mau membuat pecahan senilai dari gambar dari lingkaran yang sudah kita buat. How we can say? Now let's see. Now we have 3/4 here. Jadi kita punya pecahan 3/4 di sini. Now we want to find the equivalent fraction of 3/4. But we want to use this fraction. Jadi kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 3/4 tetapi menggunakan pecahan yang ada di gambar dengan gambar yang kedua. Jadi kita akan cari 3/4 itu kira-kira sama dengan berapa. Oke, kita putar. Nah, let's see. Let's see the second. We have 3/4 here and we have 6/8 here. Ya, 6/8. Jadi, okay, now let's see the shaded part. Ya, the area of shaded parts is equal between 3/4 and 6/8. So we can say that 3/4 is equal to 6/8. Okay, you can find also the other. Maybe you want to make 1/4 and then you will find what is the equivalent fraction with 1/4. Okay, so jadi tugasnya apa, teacher? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus kamu lakukan adalah you make a video. You will make a video to how to make this one, ya, how to make this one, bagaimana cara membuat ini. And then in the video you have to explain what fraction that you have made, ya. Contoh ini yang pertama, this is my fraction, this is ini adalah pecahan yang kamu buat, misalnya contoh this is 3/4. 3/4. After that, you will explain, ya, the equivalent fraction of the fraction that you have made. Jadi kamu akan jelaskan apa sih pecahan yang senilai dengan pecahan yang kamu buat, ya. So in the video lesson, you have to explain the fraction that you have made in the first circle and the equivalent fraction that you can make in the second circle. Jadi kamu buat satu buah pecahan dengan menggunakan kelompok lingkaran yang pertama. Kamu jelaskan apa pecahannya. Setelah itu dengan lingkaran yang kedua kamu jelaskan pecahan yang senilainya. Jadi seperti tadi kita punya 3/4, ya, 3/4. 3/4 itu sama dengan 6/8. Oke, jadi kamu boleh cari, tidak harus dengan pecahan yang teacher gunakan, ya. You can find the other fraction, ya. You can make the other fraction, numerator or denominator. Jadi kamu boleh pakai penbilang atau penyebut yang berbeda. Ini hanya contohnya saja. Jadi kamu cari pecahan yang senilai. Okay, you have to find the equivalent fraction in the video lesson. Okay, that's about your project and you have 1 week. Jadi kamu punya waktu 1 minggu untuk membuat videonya. Make as interest as you can, buat semenarik mungkin, ya. Waktu kamu adalah 1 minggu, berarti akan dikumpulkan pada tanggal 20 minggu depan, ya, tanggal 20. Jadi waktu kamu cukup banyak, teacher harap kamu melakukannya dengan sangat baik, ya nak, tidak asal-asalan. Ya,
because I will take this as your project. Jadi kami ambil ini sebagai nilai projectnya, ya, sebagai tugas proyeknya.